নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা, সঙ্গে আমি সৌমাদিত্য। শুরুতেই যে খবরের দিকে চোখ রাখবো, ইডির ম্যারাথন জেরা রিয়া চক্রবর্তীকে। রিয়ার ভাই সৌভিককেও জেরা করে ইডি। প্রাথমিক জেরার পর ছাড়া হয়েছে সৌভিককে এবং শ্রুতি মোদীকেও জিজ্ঞাসাবাদ ইডির এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব নিয়ে আমরা আরো জেনে নেবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন মুম্বাই থেকে সিনিयर एसोसिएट एडिटर मुंबईयर अमित राय। अमित जी, जानना चाहेंगे ये जो अभी क्वेश्चन यार चल रहा है, जानना चाहेंगे इसके बारे में अभी तक क्या मालूमात चल रही है? 5 घंटों से जो है ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं श्रुति मोदी से 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। रिया द्वारा वित्तीय लेन देन के बारे में जो है पूछताछ चल रही है। कुछ पैसे संबंध है सुशांत से और किस तरह से उनकी कंपनियों में रिया डायरेक्टर की विदेशों में क्या उनकी संपत्ति है, किस तरह से संपत्ति बनाई गई, फिर पैसे कहाँ से आए, किस तरह से सुशांत से पैसे ट्रांसफर रिया के अकाउंट में हुए, ये सारी जानकारी जो है इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो फाइल कर पिछले 5 सालों को उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जो कंपनियां बनी थी उसमें रिया का भाई डायरेक्टर था, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सारी जानकारी जो है ईडी द्वारा ली जा रही है। और दूसरी तरफ श्रुति मोदी जो पहले सुशांत की बिजनेस मैनेजर के बाद में जो है रिया की बिजनेस मैनेजर वो बन गई हो, तो आखिरकार क्या रिश्ता था रिया में सुशांत के बीच में, किस तरह से जो है ये लोग काम करते थे। क्योंकि मुंबई पुलिस की पूछताछ में श्रुति ने ये बताया था कि एक नई कंपनी पे जो को लेकर काम कर रहे थे सुशांत, जो रिया के भाई जो है शौविक ने खोली थी और शौविक उसमें डायरेक्टर था। ये बयान मुंबई पुलिस को दिया था श्रुति ने। तो इस बात की जानकारी ली जा रही है किस तरह से दोनों संबंध है, क्या पैसों का नशा होता था या नहीं होता था। क्योंकि श्रुति जो है पिछले 1 साल में 800 बार जो है श्रुति से बात किया रिया ने, तो कॉल डिटेल निकल के सामने आई है। तो कुल मिलाकर देखे तो हर एक पहलू की जांच जो ईडी लगातार कर रही है। जी, शुक्रिया आपका। অন্যদিকে সুশান্ত মামলায় চাঞ্চল্যকর তথ্য আসছে। বিহার পুলিশের তদন্তে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য আসছে, যেখানে মুম্বাই পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে রিয়ার যোগাযোগ ছিল, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। অরুণিমা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে, আমাদের প্রতিনিধি অরুণিমার সঙ্গে কথা বলে নেবো। অরুণিমা, জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে এই বিষয়ে কি তথ্য উঠে আসছে যে মুম্বাই পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে রিয়ার যোগাযোগ ছিল। আজকে সকাল থেকে আমাদের খবরের দিকে চোখ ছিল এবং বারবার যে তথ্য উঠে আসছে, রিয়াকে কিন্তু সন্দেহ করা হচ্ছিল যথেষ্ট। তার ব্যাপারে বলা হচ্ছিল যে রিয়ার কোনো একটা যোগ রয়েছে মুম্বাই পুলিশ, মহারাষ্ট্র পুলিশের কোনো আধিকারিক, কোনো কর্তার সঙ্গে। কারণ তিনি বারবার চাইছিলেন যাতে এই মামলা, এই তদন্ত, সুশান্ত মৃত্যুকাণ্ড তদন্ত মহারাষ্ট্র পুলিশই করে। এবং সুপ্রিম কোর্টেও প্রথম সেই নিয়ে এগিয়েছিলেন এবং আজকে সকালেও তিনি সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানান, যেটা নাকচ হয়ে যায়। তিনি ইডির কাছে বয়ান দিতে চান না। এবং বিহার পুলিশ যে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে যে মুম্বাই পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে রিয়ার খুব ভালো যোগাযোগ ছিল, তাই জন্য বিহার পুলিশ যখন তাকে খোঁজে তখনও কিন্তু রিয়াকে পাওয়া যায় না এবং তিনি নিজে থেকে বিহার পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে চান না। সৌমারিত্য, এর পাশাপাশি আরো যে তথ্য উঠে আসছে যে সুশান্তের যে মেল, সেখানেও অ্যাক্সেস ছিল রিয়ার, এবং মৃত্যুর পর সুশান্তের অনেক মেল সে ঘাটাঘাটি করে এবং একই সঙ্গে কিছু কিছু মেল ডিলিটও করে দিয়েছে। এই বিষয়ে কি উঠে আসছে? প্রথমে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সেটা হচ্ছে সুশান্ত মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে সুশান্তের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত কিছু ডিলিট হয়ে যায় এবং সেটা একটা খটকা লাগার জায়গা। এবং যেহেতু ওরা লিভ ইন রিলেশনশিপে ছিল রিয়া এবং সুশান্ত, রিয়ার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এমনকি তার মেল, টুইটারের পর্যন্ত অ্যাক্সেস ছিল রিয়া। এবং সেখান থেকে যেটা জানা গিয়েছে, সুশান্তের মৃত্যুর পর রিয়া তার মেল অ্যাক্সেস করেছে, তার টুইটার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করেছে এবং মেল থেকে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিটেল সে ডিলিট করেছে। এবং হতে পারে সুশান্ত মারা যাওয়ার পরে রিয়ার অ্যাকাউন্ট করেছে, সেটা হয়তো রিয়া নিজেই ট্রান্সফার করেছে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে সুশান্তের মোবাইল, সুশান্তকে নতুন নতুন নাম্বার কিন্তু রিয়াই দিত এবং সুশান্তের ফোনের অ্যাক্সেসটা কিন্তু রিয়ার কাছে থাকতো। সুশান্তের নাম্বারটা তিনি হ্যান্ডেল করতেন এবং নিত্য নতুন নাম্বার সুশান্তকে তিনি দিতেন। এই তথ্য উঠে আসছে। সৌমাত্র, এর পাশাপাশি ইডির যে তদন্ত চলছে, একদিকে যেরকম ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব, এখানে একটা বড় প্রশ্ন কিন্তু অরুণিমা উঠে আসছে যে রিয়ার আইটি রিটার্ন অনুযায়ী 10 থেকে 14 লক্ষ টাকা কিন্তু সে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কেনে। এই টাকা কোথা থেকে পেল, সেটাও একটা প্রশ্নের জায়গায় রয়েছে। ইডি জানতে চায় সেই বিষয়টা। এই বিষয়ে আর কি কি তথ্য উঠে আসছে যে এই ফ্ল্যাট বা সম্পত্তির ব্যাপারে কি তথ্য উঠছে? প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ, যেখানে 1 BHK ফ্ল্যাট ঠিকঠাক লোকালিটি নিতে যাও তোমাকে 30 থেকে 40 হাজার টাকা
ভার দিতে হবে। সেইখানে রিয়ার মতো একজন অ্যাক্ট্রেস থেকে উঠে আসছে 14-15 ম্যাক্সিমাম 18 লাখ টাকা তিনি রোজগার করতেন, সেখানে 85 লাখ টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট তিনি কিনেছেন গোরেগাঁওয়ে, এবং শুধু তাই নয় তার সঙ্গে তার একটা ফার্ম হাউস রয়েছে বম্বে আউটস্কার্টে, এবং কিন্তু রিয়া এবং তার পরিবারের নামে রয়েছে। এবং তিনি বলেন এই পয়সা কোথা থেকে এলো, রিয়ার বাবা অফিসার এবং সেখান থেকে পৈতৃক সম্পত্তি সেটা না। একদমই ধন্যবাদ তোমাকে অরুণিমা। অন্যদিকে মুম্বাই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলল বিহার পুলিশ। সুশান্ত মামলায় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল মুম্বাই পুলিশের তরফ থেকে। পাটনা পৌঁছে বিস্ফোরক এসপি বিনয় তিওয়ারি, এই বিনয় তিওয়ারিকেও মুম্বাই আসা মাত্র কোয়ারেন্টাইনে পাঠায় বিএমসি। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। क्या यादें लेकर जा रहे हैं मुंबई पुलिस की? बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करने आए थे, जिस स्पीड के साथ करने आए थे उससे नहीं कर पाए। সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে মুম্বাই পুলিশের তদন্তে আস্থা হারিয়েছিল মানুষ। সিবিআই এবং ইডির হাতে তদন্তভার যাওয়ায় সত্য উঠে আসবে, স্পষ্ট হবে রিয়া চক্রবর্তীর ভূমিকা। মত অভিনেতা শেখর সুমনের। बम्बई पुलिस जो कर रही थी और जो यहाँ हो रहा था उसमें लोगों का जो है वो विश्वास उठता जा रहा था। ऐसा लगता था कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है और बहुत लंबा वक्त निकल गया था। बम्बई पुलिस ये लगातार कहती आ रही थी कि आत्महत्या है, लेकिन अगर आत्महत्या थी तो उन्होंने केस क्लोज क्यों नहीं किया? आत्महत्या कह के वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी? और अगर इन्वेस्टिगेट कर रही थी इसका मतलब उनको शक था कि आत्महत्या नहीं है। तो आपस में ये ऐसा लग रहा था कि ये विरोधाभास है कि एक तरफ कह रही है आत्महत्या, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो बहुत सारी संदेहास्पद चीजें जो बाहर निकल के आई, उस वजह से जनता की और हम सब की आवाज हम लगातार यही कह रहे थे कि इसको निष्पक्ष तरीके से अगर जांच के लिए अगर सीबीआई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दिया जाए तो हम सब बहुत खुश होंगे। तो अभी तो खैर मामला सब जुडिस है, वहां चला गया और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ये सीबीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस न्याय की हम मांग कर रहे थे वो न्याय सुशांत को भी मिलेगा, उनके तमाम फैंस को। हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है और इसलिए ईडी का आना बहुत जरूरी था कि उनकी रिया चक्रवर्ती की जो नेट इनकम है, जो मैंने पढ़ा और जो पब्लिक डोमेन में है, कि सिर्फ 18 लाख रुपए थी 2018-19 में, और अचानक उनके नाम 2 बड़ी प्रॉपर्टीज आई। और ऐसा लग रहा है ईडी ये बात जानना चाह रही है कि ये 15 करोड़ का जो फ्रॉडुलेंस हुआ है, एम्बेजलमेंट हुआ है, जो साइफन ऑफ हुआ है, वो कहाँ गया और किसके नाम पे ये संपत्ति की गई। इसलिए ईडी का आना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ईडी उस वक्त आती है जब उसको ऐसा लगता है कि जिसकी आय उतनी नहीं है, इनकम उतनी नहीं है, अगर उससे ज्यादा किसी के पास संपत्ति है तो उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेंच है। दे आर व्हील्स विद इन व्हील्स, जिसको कहते हैं ना पेंच के अंदर पेंच, एक चक्रव्यूह की तरह। इसके अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या वजह थी। पर सामने से जो दिखाई दे रहा है ऑस्टेंसिवली, प्रिज्यूमबली, ये देख के यही लग रहा है कि वो चाह रही थी कि वो, चूंकि उनको लगा कि उनको मुंबई पुलिस का बैकअप है, उनको लगा कि ये शायद वो उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो चाह रही थी कि वो केस जो है मुंबई पुलिस के पास ही रहे। हालांकि ये भी सच है, देखिए उन्होंने 30 दिनों के बाद, हालांकि वो सबसे पहले उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के बाद सीबीआई इंक्वायरी की जांच की और फिर एक यू टर्न ले लिया। जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जांच मुंबई पुलिस तक ही सीमित रहनी चाहिए। तो बहुत सारे और इतने सारे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन्स हैं सबके, इसलिए ये केस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बहुत फैल गया और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि हर दिशा में जा रहा। आप देखें कि रिया की बात भी छोड़ दें और लाश को उतारने की बात भी अगर करें तो अभी तक एक भी तस्वीर मृत शरीर की, यानी कि सुशांत की लटकती हुई किसी ने देखी नहीं, तो हम कैसे मान लें कि वो लटका था। कभी कभी लगता है कि रिया अलग से कुछ अपना मकसद लेके आई थी, फिर कहीं लगता है कि नहीं, इसके पीछे बहुत सारे मास्टरमाइंड है। रिया मे बी वाज प्लांटेड देयर, हो सकता है उनको वहां पर प्लांट किया गया हो सकता है उनकी अपना कोई एजेंडा रहा। ये सब इतना उलझ चुका है, इसलिए सीबीआई की जरूरत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। নানা পাটেকারের পর এবার শেখর সুমনও সুশান্তের মৃত্যুর পর বলিউডের প্রথম সারির তারকাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শেখর সুমন। वो ईश्वर जानता है वो क्यों चुप है। शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही है
शायद ये इंडस्ट्री ऐसे एक हिपोक्रिटिकल लोगों की जमात है जो झूठ मूठ का एक भाईचारे का दिखावा करते हैं, और सब नकाबपोश लोग, ये नकाब के पीछे कुछ और हैं, और इनके दो दो चेहरे हैं, दो दो मुखौटे हैं। समझ में नहीं आता इनमें कितनी सच्चाई है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारा परिवार है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। और जहां आपका एक इतना अहम परिवार का मेंबर, आपका साथी, जो आपका भाई हो सकता था, दोस्त हो सकता था, वो चला जाता, और उसके लिए एक आवाज नहीं, जिनकी आवाज में वजन है, जिनकी आवाज से फर्क पड़ सकता था। हो सकता है कि हमें 50 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो आके अगर इस बात की मांग रखते और लड़ाई करते तो शायद 10 दिनों में सीबीआई इंक्वायरी हो जाती। लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा, मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया। मेरे ख्याल से जब तक इनजस्टिस या अन्याय इनके साथ नहीं होता, ये अपना मुंह नहीं खोलते। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ। রাজ্য জয়েন্টে প্রথম রায়গঞ্জের সৌরদীপ দাস, রামকৃষ্ণ মিশন দেওঘরের ছাত্র সৌরদীপ। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে দ্বিতীয় শুভম ঘোষ, দুর্গাপুরের ডিএভি মডেল স্কুলের ছাত্র শুভম। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে তৃতীয় স্থান পেয়েছে শ্রীমন্তী দে, ঢাকুরিয়ায় বাড়ি, ডিপিএস রুবি পার্কের ছাত্রী শ্রীমন্তীর। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে চতুর্থ স্থান সাঁতরাগাছির উৎসব বসুর। জয়েন্টে পঞ্চম বাঁকুড়ার পূর্ণেন্দু সেন, ষষ্ঠ ভিআইপি রোডের অঙ্কুর ভৌমিক। সল্টলেকের সোহম সমাদ্দার জয়েন্টে সপ্তম স্থান পেয়েছে। অষ্টম হয়েছেন বেহালার অরিত্র মিত্র। জয়েন্টে নবম স্থানে কাকুরগাছির গৈরিক মাস্কারা। জয়েন্টের দশম স্থানে মন্দিরতলার অর্ক দত্ত। দেখছেন জয়েন্টে প্রথম সৌরদীপকে, শুভম জয়েন্টে দ্বিতীয় এবং উৎসব চতুর্থ হয়েছে জয়েন্টে। তো ভালোভাবে আশা করি, তাও একটু খুশি লাগছে খুব। আগামীতে কি হতে চাও? সায়েন্টিস্ট হতে চাই। মাধ্যমিকে 97% ছিল। তারপর বাবা মা কতখানি আশা করেছিল, তুমি কতখানি আশা করেছিল? ওরকম মাধ্যমিকে একটু ভালো হলে ভালো হতো, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে চেষ্টা করেছি ভালো করার। আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগলো জিনিসটা। তারপর দেখলাম, টিভিতে দেখলাম যে দ্বিতীয় হয়েছি গোটা পশ্চিমবাংলায়। ভালো তো লাগছেই, এবং এই কৃতিত্বের পেছনে মা বাবা জেঠু সবাই থাকবে, ভালোই লাগছে বেশ। উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কেমন হয়েছিল? আমার উচ্চ মাধ্যমিকে 99.4% হয়েছিল। তো এই জয়েন্টে এরকম রেজাল্ট হবে ভাবতে পেরেছিলে? জয়েন্টে এরকম এত ভালো হবে আমি কখনো ভাবতে পারিনি। এটুকু ভেবেছিলাম ভালো হবে। আগামী দিনে আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে আমার। জয়েন্টে তৃতীয় হয়েছে শ্রীমন্তী দে, কলকাতার মেয়ে। তার সাথে আমাদের কথা হয়েছিল, শুনবো কি বললো শ্রীমন্তী। না, এটা আনএক্সপেক্টেড ছিল। আমার ওই দিন মানে ওর পরের দিনই ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ছিল, তাই কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড ছিল, তাই ওটারই জন্য পড়াশোনা করছিলাম। এটার জন্য অতটা পড়িনি, দিয়ে এবারে এটা আনএক্সপেক্টেডই হয়েছে। তাহলে প্রিপারেশন কিভাবে নিয়েছো? তুমি বলছো একদম আনএক্সপেক্টেড একটা রেজাল্ট তোমার জন্য। হ্যাঁ, এটা আমি পড়িনি খুব একটা, মানে যেই মেন্সের যা প্রিপারেশন ছিল সেই প্রিপারেশনই হয়েছে। আচ্ছা, যেভাবে এই খবরটা শোনার পর এখন এই মুহূর্তে তোমার অনুভূতি জানবো, এবং বাড়িতে মা বাবা কি বলছেন? হ্যাঁ, আমি এখন মানে খুবই খুশি। এই তো মানে বলেছিল 3টের সময় বেরোবে, তাই 1টার সময় বেরিয়েছে, একটু অদ্ভুত লাগছে, তাই ভালো লাগছে খুব। কিভাবে সেলিব্রেশন হবে, কারণ একটা কোভিড-19 এর মধ্যে তো রয়েছি আমরা। সেলিব্রেশন এখন হবে না, এই কোভিড চলে যাওয়ার পর, যেই অ্যাডভান্স হয়ে যাওয়ার পর হবে। এবং একটু কোডিং করি, পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে গান শুনি, তো তখনই গুনগুন করে গাই। মা বাবা বলে ভালো, বন্ধুদেরকে 2-1বার শুনিয়েছি, ওরা বলছে ভালো লেগেছে, এই আর কি। কিরকম গান? গান পুরোনো দিনের গান। লকডাউনের আগে যখন সত্যি স্কুল চালু ছিল, তখন বেশিক্ষণ পড়তে পারতাম না। সকাল 5টায় বেরিয়ে যেতাম, তারপর এই টিউশন করে ফিরতাম হচ্ছে 9টা, তো তারপর খেয়ে দিয়ে ঘুম দিতে হতো। তো এমনি ছুটির সময় মোটামুটি কোনোভাবে টেনে টুনে 6 ঘন্টা বা 8 ঘন্টা মতন পড়া হতো, কিন্তু যতটা পড়তাম চেষ্টা করতাম যাতে যতটা পড়ছি মাথায় যেন ঢুকে যায়।